السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع في هذا المعهد المبارك، على تعظيم حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله، فما اجتمعنا وإياكم على محبته، وكما اجتمعنا وإياكم على مودته، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباعه وإحياء سنته، وكما اجتمعنا وإياكم تعظيما له وتوقيرا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di pondok yang barokah ini dengan tujuan untuk mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini untuk mahabbah dan mengungkapkan mawaddah kita kepada Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita, mengumpulkan kita untuk selalu bekerja sama menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan ada di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapapun yang meminum seteguk air di situ maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. إذا دخل شهر ربيع الأول ابتهجت القلوب المؤمنة وازدادت فرحا وسرورا وشكرا لله تعالى لتذكرها أعظم نعمة بردت لهذا الوجود، وهو وجود الحامد المحمود وخروجه إلى هذا الوجود. أعظم نعمة أنعم الله بها على هذا الوجود. لولاه ما عرفنا صلاة، لولاه ما عرفنا طاعة، ما عرفنا شيء إلا بوجود الحامد المحمود محمد، فهو الواسطة لنا في كل نعمة سيقت إلينا، وهو الواسطة لنا في كل نعمة، في كل نقمة اندفعت عنا، فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Jika datang masuk bulan Rabiul Awal, maka pasti hati yang dipenuhi dengan keimanan akan dipenuhi dengan kegembiraan, akan dipenuhi dengan rasa syukur, karena pada bulan inilah wujudnya nikmat teragung yang diberikan oleh Allah kepada seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nikmat yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan tahu salat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan mengerti bagaimana caranya taat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan mengetahui apa-apa. Semua itu kita dapatkan karena wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya perantara untuk kita di dalam menggapai nikmat yang diberikan oleh Allah. Beliau juga perantara satu-satunya di dalam tertolaknya segala musibah yang terhindar dari kita semua. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan balasan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم. فالفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدر لكل خير ديني ودنيوي، والاجتماعات فرحة بسيد السادات محمد من أقرب القربات المقربات لله رب البريات. فقد رأى بعض الصالحين الأخيار
سيد الأخيار وسيد الأبرار محمد محبوب العزيز الغفار، فسأله عن هذه الاجتماعات التي تقام فرحة به، فقال له: من فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، نفرح برحمة الله إذ هو الرحمة المهداة لهذا الوجود بشاهد قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء. فالله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam salah satu kalamnya mengatakan, kami memiliki kegembiraan atas wujudnya Nabi Muhammad SAW dan kami berharap agar kegembiraan itu lestari, abadi selama-lamanya. Gembira atas wujudnya Nabi ini adalah sumber dari segala macam kebaikan, baik yang berhubungan dengan agama ataupun dunia. Perkumpulan yang diadakan sebagai ungkapan rasa kegembiraan atas wujudnya Nabi adalah ibadah yang paling dekat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang soleh pernah bermimpi bertemu dengan pimpinan orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut si orang soleh tadi bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, komentar Anda tentang perkumpulan-perkumpulan yang diadakan untuk memperingati hari lahir Anda?" Nabi SAW menjawab dalam mimpi tersebut, "Man fariha bina farihna bihi." Siapapun yang bergembira atas wujudku, maka juga aku akan senang gembira atas orang tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang diberikan oleh Allah, rahmatnya Allah yang harus kita bergembira atas wujudnya. Beliau adalah rahmat teragung sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Beliau adalah rahmat untuk seluruh penduduk bumi, beliau juga rahmat untuk seluruh penduduk langit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan, taufik kepada kita untuk selalu mengikuti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب، لأنه ما أكثر من الصلاة على النبي أحد إلا وأبدل الله سبحانه وتعالى حزنه فرح، وفرج همه وكشف غمه. إذ المقصود من الاجتماع لمولد النبي محمد استحضار تعظيم النبي محمد، والصلاة والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي فيها الدواء لكل داء والشفاء من كل مرض. فعجيب لمن يخاف الأمراض، وعجيب لمن يخاف ما يحصل في أيام عمره من حوادث، كيف يغفل عن الدواء لكل هذا وهو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر من الصلاة عليه بقوله: إذن يغفر الله ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك، قال: ويقضى دينك. وعجيب لمن يشتكي كثرة الديون كيف يغفل عن الإكثار عن الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما هذه الموالد إلا موائد لمن بقى يرد. فلهذا قال: ذات وقت توبتك التائب إذا بات توب، ذا وقت أوبتك الشارد إذا بات أوب. كم من إنسان في مجلس المولد تحولت حالته من حالة سيئة إلى حسنة، ومن حسنة إلى أحسن ببركة تلك الرحمات التي تتنزل على تلك المجالس التي تقام
محبة وفرحة وتعظيما للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا وإياكم كمال الحرص على متابعته والإكثار من الصلاة عليه على الدوام. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata, tidak ada yang seperti maulid, majlis seperti maulid yang bisa menghilangkan segala macam kesedihan. Majlis maulid ini tidak diadakan kecuali untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang memperbanyak sholawat kepada beliau, pasti semua kesedihannya akan diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Kesumpekan-kesumpekan disebabkan kejadian di masa lalu akan dihilangkan, maupun kekhawatiran-kekhawatiran akan kejadian yang akan terjadi di masa datang juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diadakan perkumpulan seperti ini adalah kita menghadirkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya pula adalah memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat kepada beliau, memperbanyak sholawat kepada beliau adalah obat dari segala penyakit, kesembuhan dari segala sakit. Karena itu sangat mengherankan, kata beliau, kalau ada orang takut terkena penyakit atau takut terhadap kejadian-kejadian yang sering terjadi di setiap hari, kecelakaan atau lain-lainnya, bagaimana dia bisa lalai dari obat dari segala penyakit, yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi diberi 4 kabar gembira. Pertama, semua dosa-dosanya akan diampuni. Kedua, semua kesedihan yang diakibatkan oleh kejadian di masa lalu juga akan dihilangkan. Kekhawatiran-kekhawatiran akan masa datang juga akan dihilangkan. Hutang semuanya akan dilunasi oleh Allah kalau kita mau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu sangat mengherankan, kata beliau, orang yang banyak utangnya kesana kemari selalu ditagih, kok bisa lalai tidak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis maulid seperti ini diadakan, ini ibarat hidangan bagi siapapun yang ingin menikmatinya. Habib Ali Habsyi mengatakan, majlis maulid seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bertobat, bagi siapapun yang ingin bertobat. Waktu yang paling tepat, momen yang paling tepat untuk kembali kepada Allah bagi orang yang selama ini jauh dari Allah. Maka, dan kata beliau, betapa banyak orang yang asalnya kondisinya buruk, barokahnya hadir maulid diganti kondisinya menjadi kondisi yang baik. Yang asalnya sudah baik dirubah menjadi lebih baik. Semuanya barokah rahmat yang sangat deras yang diturunkan oleh Allah di majlis-majlis maulid yang kita adakan seperti saat ini sebagai ungkapan kegembiraan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa kita kepada Allah, semoga kita semuanya dikaruniai rizki, bisa betul-betul semangat di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa memperbanyak salawat kepada beliau di setiap saat. Wa adallu dalilin ala mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هو صدق الاتباع كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله. كلنا ندعي محبة الله، ما علامة وبينة هذه الدعوة؟ فاتبعوني. صدق المحبة لله اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله. فما ثمرة هذا الاتباع؟ يحببكم الله، تفوز بالمحبوبية من رب العالمين. فإذا فزت بالمحبوبية كنت من الأولياء الصالحين، تولاك الله في جميع أمورك. فلهذا كان أسر ما كان لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يرى هذه المعالم والمعاهد التي أسست على التقوى معمورة معنى وصورة، ليس في الصورة فحسب، أما في الصورة كل يحسنها، لكن أهم شيء أن تكون معمورة. فهذه المعاهد التي أسست على تقوى وعلى نيات صالحات وعلى نية نشر شرع النبي محمد سيد السادات وإحياء سنة النبي محمد محبوب رب البريات
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كمثل هذا المعهد الذي نحن فيه، معهد مبارك أسس على نيات صالحات، والدليل على ذلك أنه بقي على منهج المتقدمين من الصالحين من تقدم وأسس هذا المعهد المبارك، فلم يغير كما غيرت بعض المعاهد مناهجها، ولم يبدل كما بدلت بعض المعاهد مبادئها، فعمرت صورة ولم تعمر معنى. هذا هو الخطر على هذه البلاد. إنما سعدت هذه البلاد وفخرت هذه البلاد بهذه المعاهد التي أسست على التقوى. ما استطاع العدو، عدو الإسلام، عدو شرع سيد الأنام، أن يخترقها أبدا. فهي مثل التطعيم، تنفي الفيروسات عن هذه البلاد، كما أن التطعيم ينفي الفيروسات عن الجسم حتى لا يخترقه هذه المعاهد. فلما تغيرت لم يبقى لها معنى ولم يبقى لها أثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذا المعهد على ما هو عليه من قديم الزمان، من حين أسس على تقوى إلى يوم الدين، معمورا بالعلوم النافعة، والمدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات الصالحين والصالحات والخيرين والخيرات، لتبقى هذه المعاهد ومعهدا مثاليا يحتذى به ويقتدى به في كل زمان وفي كل أوان. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: لمسجد أسس على التقوى، أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال. إيش وظيفة؟ إيش معلومهم؟ إيش همهم؟ يحبون أن يتطهروا. ولمعهد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تتعلم فيه، أحق أن تعلم أولادك فيه. ليش نختار هذه المعاهد؟ لأن فيها رجال يحبون أن يطهروا أنفسهم ويطهروا غيرهم، لأن من تطهر طهر، من تأدب أدب، من تعلم علم، من تربى ربى. ففاقد الشيء لا يعطيه، والإناء ينضع بما فيه. فلهذا كان لهذا الأمر شأن عظيم، كما قال سيدنا عبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك إلا على من؟ على من اتصل سنده. عالم تلقى عن عالم متصل إلى سيد العلماء محمد. لا تتربى إلا عن من تربى عند المشايخ. مربي تربى عند مربي إلى سيد المربين محمد الرؤوف الرحيم. من هنا يتصل السند ويبقى الدين في أمان، فتبقى معالم الإسلام والإيمان ومعاهد الإيقان والتي أسست على نشر شرع النبي محمد سيد الأكوان معمورة معنى وصورة. Bukti paling kuat atas kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keseriusan dia di dalam mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, kalau memang kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita pasti ngaku cinta kepada Allah, tapi apa bukti cinta tersebut? Buktinya satu, yaitu selalu berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada hasil. Apa hasilnya? Buahnya yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah.
Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka otomatis dia akan menjadi kekasihnya Allah, walinya Allah. Tidak usah bingung, semua urusannya ditangani oleh Allah. Dan termasuk sesuatu yang paling bisa membuat gembira hati Rasulullah SAW adalah lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren yang sejak awal dibangun di atas pondasi takwa dan selalu makmur, baik maknan wa surah, zahir maupun batin, bukan sekadar zahir saja. Pondok-pondok ini yang dibangun di atas dasar takwa, di atas dasar niat yang baik, di atas niat menyebarkan syariat Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Beliau kemudian mencontohkan seperti pondok ini yang kita sedang berada di tempat ini. Ini termasuk pondok yang penuh barokah kata beliau. Karena sejak awal sudah dibangun di atas niat yang baik yang tadi beliau sebutkan. Kemudian bukti kalau pondok ini pondok yang baik, pondok yang barokah adalah konsistennya pondok ini mempertahankan manhaj yang digariskan oleh para pendahulunya sejak zaman muassis sampai sekarang tidak berubah. Sebagaimana sebagian pondok kita lihat bagaimana berubah. Dulunya mengikuti manhaj salaf, sekarang berubah total. Tapi pondok ini tidak kata beliau, masih tetap mengikuti jalur pendahulunya. Sehingga menjadi pondok yang betul-betul makmurah, maknan wa surah. Pondok yang berubah dari manhaj mutaqaddimin yang hanya makmurah surah tapi tidak maknan. Inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi negara kita kata beliau. Negara kita ini maju, negara ini kita ini kuat, tidak bisa dihancurkan oleh musuh dari mana saja. Pertahanan benteng terkuatnya adalah pondok-pondok seperti ini yang masih mengikuti jalur mutaqaddimin. Karena itu musuh tidak bisa menerobos. Pondok-pondok seperti ini kata beliau seperti vaksin yang bisa melindungi negara ini dari virus-virus apapun. Sebagaimana vaksin untuk tubuh kita bisa melindungi kita dari penyakit bermacam-macam. Begitu juga pondok ini. Inilah vaksin untuk negara kita. Pondok yang sudah berubah maka tidak akan tersisa. Secara hakikat tidak akan tersisa. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, semoga pondok ini akan ditetapkan oleh Allah masih tetap makmurah, maknan wa surah. Semoga dipenuhi dengan pengajar-pengajar baik putra maupun putri yang mumpuni, yang baik, santri putra maupun putri yang baik, dipenuhi dengan orang-orang baik agar supaya tetap bisa bertahan. Kemudian beliau mengatakan bahwa pondok seperti ini, inilah pondok yang ideal, yang pantas untuk dijadikan percontohan oleh pondok-pondok lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussis 'alat taqwa min awwal yaum ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang sejak awal dibangun di atas pondasi takwa itu masjid yang paling berhak untuk kita berada di dalamnya. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang mereka suka untuk selalu membersihkan dirinya. Begitu juga pondok kata beliau, pondok yang sejak awal dibangun di atas pondasi takwa, itulah pondok yang layak untuk kita belajar di situ, untuk kita memondokkan anak-anak kita ada di situ. Kenapa? Pondok seperti inilah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang selalu ingin membersihkan dirinya zahir batin. Sehingga karena mereka telah membersihkan dirinya, maka bisa membersihkan orang lain. Orang yang telah mensucikan dirinya, dia akan bisa mensucikan orang lain. Orang yang telah dididik dengan baik, dia bisa mendidik orang lain. Orang yang ditarbiyah dengan baik, dia akan bisa mentarbiyah orang lain. Tapi sebaliknya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Wal ina' yandha bima fi. Wadah itu akan ngerembeskan cairan sesuai yang ada di dalamnya. Karena itu sebagaimana pesan dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak kata beliau, kita itu di dalam ngaji perlu hati-hati, jangan asal ngaji. Karena ilmu ini adalah agama kita. Karena itu perhatikan dari siapa kita mengambil agama kita.
Jangan pernah kita mengambil ilmu kecuali dari orang alim, yang dia belajar kepada orang alim. Dia juga belajar kepada guru yang alim, sanadnya bersambung sampai pemimpin para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berusaha mentarbiyah diri kita kecuali dari seorang murabbi, yang dia murabbi juga ditarbiyah oleh syekh murabbi, bersambung sanadnya sampai pemimpin murabbi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melakukan hal ini, saat itulah agama kita akan menjadi aman, negeri kita akan menjadi aman. Dan sebagaimana dikatakan di dalam doa tadi, wa yabqa ma'alimul Islam wal iman ma'murah ma'nan wa surah. Wa alamatul barakah من في تلك المعاهد التي أسست على التقوى أن كل من تخرج منها ما يغتر بشهادات الغرور، بل يعتقد أنه عندما تخرج لا زال ابتدأ مشواره في طلب العلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من همان لا يشبعان. من هما؟ قال: طالب الدنيا وطالب العلم. ما يشبع طالب الدنيا أبدا، فلو أوتي واديين من ذهب لطلب إليهما ثالث. كذلك طالب العلم ما يشبع أبدا. قيل للإمام الشافعي: كيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة التي ظل ولدها وليس لها غيره. كيف يكون حرصها على ذلك الطلب؟ فإذا استمعت فائدة، أول مرة تطرق سمعي، وددت أن كل عضو من أعضائي يكون أذن ليلتذ بما تلتذ به أذناي. هذا الإمام الشافعي. قال: من صحب الإمام البخاري قال: بت معه ليلة فقام ليكتب ما في ذهنه من الفوائد، فأطفأ السراج ونام، فلما قبل أن ينام تذكر فائدة فقام وكتبها. أرسل السراج ثاني مرة وقام وكتبها، وأطفأ السراج ورجع لينام تذكر فائدة قام وكتبها، وألسر السراج مرة أخرى. قال: فرأيته يفعل ذلك في الليلة الواحدة بين 15 مرة و20 مرة. هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء أهل الطلب، هؤلاء أهل الرغبة، رغبة العلم، الرغبة في طلب. قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بلغني عن أحد أنه سمع حديثا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فهيأت الدابة وشددت رحلي وذهبت إلى الشام لأجتمع بذلك الذي عنده حديث سمعه من النبي ولم أسمعه. حرصا على ماذا؟ حرصا على العلم، حرصا على الفائدة. وهكذا المشايخ الذين يحبون طلبتهم، والآباء الذين يحبون أولادهم يرشدون طلبتهم، يرشدون أولادهم ليأخذوا العلم من معينه، ويأخذوا العلم من محله ومن مكانه، ويرشدون أولادهم وطلبتهم لمن يتوسمون فيه الصلاح، فلا يزيدونهم غرورا فوق الغرور الذي فيهم. وأما من زاد أبناءه غرورا وطلبته غرورا فقد أساء إليهم، وهذا هو الظلم الحقيقي. وأما الرحمة والمحبة في ماذا؟ في النصح، في التربية. فلهذا قال السلف الصالح: من بكاني، من بكى علي وبكاني فقد أحبني، وأما من ضحكني وضحك الناس علي فقد عاداني، لأنه خيرك وضحوك للناس، والذي أحبك بكاك في البداية، لكن صرت بعد ذلك تقصد كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. كل ذلك مصحوبا بالنية الصالحة، بالصدق والإخلاص والمحبة. هذه الأمور الأربعة هي أركان لمن أراد أن ينفع الله به في كل مكان وفي كل زمان.
tanda barokah pada sebuah pondok pesantren yang dibangun sejak awal di atas pondasi takwa adalah bisa dilihat dari alumninya. Kalau alumninya setelah lulus mendapatkan ijazah, semangat mencari ilmunya bertambah, tanda pondoknya barokah. Tapi kalau ada pondok, alumninya setelah lulus dapat ijazah, beliau mengistilahkan dengan syahadatul ghurur. Karena ijazah itu bisa seringkali membuat seseorang gurur, merasa hebat. Tapi kalau ada pondok, setelah lulus alumninya dapat ijazah, dia menjadi orang yang gurur, merasa hebat, maka tandanya pondok itu tidak barokah. Karena itu seorang santri, kata beliau, setiap kali dia lulus dari satu tingkatan, dapat ijazah, dia harus meyakini bahwa dia berarti ini adalah langkah awal untuk dia belajar lagi. Bukan berarti sudah selesai. Setelah lulus itu justru ini adalah langkah awal untuk belajar lagi. Karena santri yang sebenarnya itu tidak akan pernah puas. Sebagaimana disabdakan dalam hadis, man humani la yashba'an. Ada dua orang yang semangat, yang rakus itu, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Yaitu orang yang rakus dunia dan juga rakus ilmu. Sebagaimana orang rakus dunia, sekaya apapun tidak bakalan pernah puas. Kalau dia punya 2 lembah, isinya emas semuanya, maka dia bakal kepingin punya lembah ketiga. Sudah punya yang ketiga, kepingin nambah lagi. Itu orang yang rakus dunia. Begitu juga orang yang rakus ilmu, tidak pernah puas dengan ilmu yang ia miliki, tidak pernah merasa dia orang yang memiliki ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana dulu Anda ketika mondok, ketika belajar itu seperti apa cara belajarnya? Kata Imam Syafi'i, aku itu di dalam mencari ilmu seperti seorang ibu yang punya anak satu-satunya yang sangat dicintai kemudian hilang. Kira-kira seperti apa semangatnya ibu itu di dalam mencari anak itu? Anak yang sangat dicintai, satu-satunya hilang. Seperti apa kira-kira semangatnya? Begitulah seharusnya seorang santri dalam mencari ilmu. Seperti seorang ibu yang kehilangan anak yang sangat dicintai, satu-satunya hilang. Dan kata Imam Syafi'i, ketika aku mendengar ilmu yang pertama kali aku dengar, belum pernah mendengar sebelumnya, maka aku akan merasa nikmat luar biasa, sampai aku kepingin seluruh anggota badanku itu telinga semuanya. Saking nikmatnya mendengarkan ilmu itu, sampai kepingin seluruh anggota badannya semua jadi telinga. Imam Bukhari juga seperti itu, semangatnya di dalam mencari ilmu. Pernah suatu ketika jadi Imam Bukhari juga seperti itu. Pernah salah satu temannya atau santrinya nginep satu ruangan dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari sebelum tidur itu nyatet semua keterangan yang beliau dengar. Di siang hari semua keterangan yang beliau dengar dicatat semuanya. Padahal hafalannya sangat kuat. Dicatat semua sebelum tidur. Kalau sudah merasa habis, baru beliau mematikan lampu, pergi ke tempat tidur. Siap-siap untuk tidur. Ketika beliau siap-siap untuk tidur, kemudian ingat, oh iya ada satu masalah yang belum saya tulis tadi. Dinyalakan lagi lampunya, nyatet lagi, tidak jadi tidur. Sampai habis, dikira sudah habis, dimatikan lagi lampunya. Siap-siap untuk tidur. Belum sempat tidur, ingat lagi, oh iya ada keterangan tadi yang belum saya catat. Bangun lagi, dinyalakan lagi lampunya, nyatet lagi. Terus begitu. Dalam setiap malam beliau mengulangi aktivitas seperti itu sekitar antara 15 sampai 20 kali. Nggak tidur-tidur. Jadi segera dicatat semuanya. Lah, orang-orang seperti inilah yang layak dikatakan orang pencari ilmu, yang punya semangat di dalam mencari ilmu. Beliau juga menceritakan kisah yang tadi juga dikisahkan oleh guru kita Ki Haji Safrijal bin Ki Haji Muhammad Subadar tentang kisah Sayyidina Jabir bin Abdillah. Sayyidina Jabir bin Abdillah pernah suatu ketika mendengar ada salah seorang yang pernah mendengar satu hadis saja dari Rasulullah, cuman Sayyidina Jabir belum pernah mendengarnya secara langsung. Demi satu hadis itu akhirnya Sayyidina Jabir pergi dari kampungnya di Madinah, pergi menuju Syam. Mesirat syahr.
Perjalanan yang waktu itu perlu waktu 1 bulan karena naik hewan tunggangan. Jadi melakukan perjalanan dari kampungnya ke Syam, yang mana perjalanan itu berangkat perlu waktu sekitar 1 bulan. Beliau membeli hewan tunggangan, kemudian berangkat ke sana hanya demi untuk mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW, dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan begitulah kata beliau, seharusnya seorang pencari ilmu selalu semangat di dalam mencari tambahan ilmu. Dan kata beliau, para guru, para orang tua yang memang betul-betul cinta kepada santrinya, memang betul-betul cinta kepada putra-putrinya, pasti akan selalu menunjukkan santri dan putra-putrinya untuk selalu mencari tambahan ilmu dari sumber yang tepat. Mereka akan selalu menganjurkan mereka untuk mencari berkah, mencari ilmu dari orang-orang yang tampak tanda-tanda kebaikan kepadanya. Tapi kalau sebaliknya, kata beliau, kalau ada orang tua atau guru selalu membuat santri atau putra-putrinya gurur, merasa hebat, sudah alim, sudah cukup, inilah para guru dan para orang tua yang betul-betul zalim kepada putra-putrinya, tidak cinta pada putra-putrinya. Cinta yang sebenarnya itu adalah ketika kita mau menasehati putra-putri kita, santri-santri kita. Ulama salaf, banyak dari mereka mengatakan, aku senang kalau ada orang yang menangisi aku dan selalu membuat aku nangis dengan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Dengan begitu aku akan semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas. Dan aku tidak suka kepada orang yang selalu tertawa denganku, membuat aku tertawa, karena ujung-ujungnya akan membuat aku nangis, menyesal. Sayyidina Ibnu Abbas dulu sebelum menjadi orang hebat yang kita kenal, beliau mengatakan, dulu aku hina menjadi seorang santri, belajar ke sana kemari, tapi kemudian bagaimana beliau menjadi rujukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan ini semuanya semangat dalam mencari ilmu ini agar bisa manfaat, barokah, kata beliau perlu 4 syarat, yaitu niat salihah, niat yang baik. Yang kedua sidik, keseriusan. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat mahabbah. الحبيب عبد الله بن علي الحداد قطب الزمانة، غوث العباد والبلاد، وقطب الدعوة والإرشاد، كان معاصرا للحبيب أحمد بن عمر الهندوان، من كبار العارفين، من كبار العلماء العاملين الصادقين. فمن رحمته ومحبته بأولاده وطلبته يقول لهم اذهبوا واستفيدوا من هذا الإمام، فإنه له علم يلصق في القلوب، فيأمر طلبته أولاده فيجعلون لهم، بالرغم من أنه كان منطقته بعيدة عن منطقة الحبيب عبد الله حداد، يسكن في ضواحي تريم وليس في داخل تريم، مع هذا يأمرهم أن يقصدوه إلى تلك القرية التي هو فيها. هكذا محبة العلم ورغبة في طلب العلم، كما قال السلف الصالح، العلم يقول أعطني كلك فعسى أعطيك بعضي. سيدنا موسى عليه السلام لما سأله بنو إسرائيل عن مسألة فقالوا هل هناك أعلم منك، لأنه كان هو نبي ذلك الزمان وأعلم إنسان في ذلك الزمان، فقال لا، فعاتبه مولاه فقال له إن عبدنا خضر عنده علم ليس عندك، نبي الله موسى كليم الله من أولي العزم، اشتعلت محبته لطلب الفائدة والرغبة، يا رب اجمعني به، ما قالوا انتظر محلك سيأتيك إلى عندك الخضر لأنك أنت أفضل من الخضر، قال لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، قم احمل زادك وخذ غلامك وارحل، شوف أين تجده، والعلامة في ذلك أن تفقد الحوت، فخذ معك حوت، فإذا فقدته فتلك العلامة وذلك المكان الذي يكون اجتماعك فيه. فلما فقد الحوت فقال آتنا غداءنا، تذكر أن الحوت قد فقده، أين؟ قال عند الصخرة، فقال ذاك ما كنا نبغي،
أي مقصودنا من هذه الرحلة طلب الإفادة والاستفادة والاستزادة من العلوم النافعة. فرجع فاجتمع بسيدنا الخضر، ومن أفضل موسى أو الخضر؟ لا شك أن موسى أفضل من الخضر، لكن الحكمة ضالة المؤمن. فبينما هو كذلك إذ جاء عصفور فأخذ بمنقاره من ذلك الماء، فقال للخضر: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور بمنقاره، هل نقص من البحر شيء؟ لا، لم ينقص من البحر شيء. وهكذا عاتبه الله أنه ما قال الله أعلم. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. الله أعلم نصف العلم، والله يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. Habib Abdullah Al-Haddad yang pada zamannya beliau adalah wali kutub pada saat itu, Ghausul Ibad wal Bilad, Qutbud Da'wah wal Irsyad. Beliau selalu menganjurkan santrinya untuk belajar kepada orang yang dianggap memiliki ilmu dan barokah. Habib Abdul Haddad waktu itu hidup satu masa dengan Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, yang mana beliau ini Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan juga pembesar arifin, ulama yang amilin. Tapi kutubnya Habib Abdul Haddad. Walaupun beliau kutubnya, beliau menganjurkan santri-santrinya untuk menyediakan waktu khusus agar mereka belajar, pergi datang ke Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan untuk mempelajari ilmu dari beliau. Padahal jaraknya jauh, karena Habib Ahmad ini tinggal ada di pinggiran kota Tarim, bukan di pusat kota Tarim. Jadi jaraknya jauh, tapi walaupun begitu santrinya dianjurkan untuk mau belajar kepada beliau. Dan Habib Abdullah Haddad mengatakan bahwa Habib Ahmad ini lahu ilmun yalsaq bil qulub. Habib Ahmad ini memiliki ilmu yang bisa langsung nempel kepada hati. Dan begitulah Habib yang dicontohkan oleh ulama salaf. Begitulah cinta kepada ilmu, semangat dalam mencari ilmu. Kita akan datang ke tempat ilmu itu dimanapun berada. Di dalam mencari ilmu harus betul-betul kita fokus, kata beliau, sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, a'tini kullak fa'asa'an u'tika ba'di. Berikan dirimu kepadaku, kata ilmu, secara total, maka barangkali nanti aku akan memberikan sebagian dariku kepadamu. Contoh di dalam semangat dalam mencari tambahan ilmu juga dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang merupakan seorang nabi, seorang rasul, bukan hanya nabi dan rasul biasa, tapi ulul azm. Beliau ditanya oleh Bani Israel, wahai Nabi Musa, apakah ada di dunia ini orang yang lebih alim dari Anda? Nabi Musa karena nabinya zaman itu, rasulnya zaman itu, ulul azmi, beliau mengatakan tidak ada. Gara-gara jawaban ini, akhirnya Allah menegur Nabi Musa karena tidak mengatakan Allahu a'lam. Ditegur oleh Nabi Musa dan Allah dan Allah berkata, wahai Musa, ketahuilah ada hambaku yang bernama Al-Khadir, dia punya ilmu yang tidak engkau miliki. Tentu kalau dibandingkan ilmunya Nabi Musa dengan ilmunya Al-Khadir, tentu ya sangat jauh lebih luas ilmunya Nabi Musa. Siapa yang afdal? Tanpa ragu yang lebih afdal adalah Nabi Musa. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa Al-Khadir punya satu ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, langsung muncul semangat kesantriannya Nabi Musa. Kepingin mendapatkan ilmu itu walaupun ilmu beliau sudah lebih luas dan beliau lebih afdal. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku di mana tempatnya. Aku ingin datang kepadanya mempelajari ilmu itu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Jadi datang ke tempat ilmu itu untuk belajar. Bukan menunggu karena merasa beliau lebih afdal, seorang nabi, seorang rasul, ulul azm. Menunggu di tempat nanti Al-Khadir biar yang datang, tidak. Nabi Musa mendatangi tempatnya Al-Khadir. Dan Allah memberi tahu tanda-tandanya. Carilah Al-Khadir
di suatu tempat yang di situ terdapat tanda. Tandanya adalah ketika kamu pergi bawalah ikan. Bawalah ikan. Nanti kalau ikan kamu itu hilang, disitulah tempat pertemuan kamu dengan Al-Khadir. Akhirnya berangkat Nabi Musa dibarengi sebagian orang. Kemudian ketika beliau hendak makan siang, nanya kepada yang menemani tadi, mana ghoda kita, makan siang kita? Kata yang menemani tadi, hilang. Ada di mana? Tadi ketika kita berada di batu besar, di situ tempat hilangnya. Udah akhirnya Nabi Musa mengatakan, ayo kembali ke sana. Itu yang kita cari. Apa yang dicari? Tambahan ilmu. Karena di situ tempatnya Al-Khadir, yaitu orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian akhirnya Nabi Musa berhasil bertemu dengan Al-Khadir. Kalau kita bandingkan antara keduanya, siapa yang lebih afdol? Tidak ada keraguan, pasti yang afdol adalah Nabi Musa. Akan tetapi al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu, ibarat sesuatu yang hilang, yang dicari oleh seorang mukmin. Kemudian ketika Nabi Musa bertemu dengan Al-Khadir, ada seekor burung kecil, burung emprit mungkin kalau di tempat kita, minum dari air laut, ngambil air sedikit untuk dia minum dari air laut. Kemudian Al-Khadir berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, lihatlah burung emprit itu, dia minum satu tetes dari air laut. Ketahuilah bahwa ilmuku dan ilmumu kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak lain seperti satu tetes yang diambil dari lautan tadi. Apakah itu bisa mengurangi ilmunya Allah? Nabi Musa menjawab, tentu tidak. Nabi Musa tadi ditegur oleh Allah karena tidak mengatakan Allahu a'lam. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menjelaskan, orang yang bodoh jangan pernah malu untuk bertanya sesuatu yang dia tidak ketahui. Begitu juga orang yang alim, jangan pernah malu ketika ditanya satu permasalahan kemudian tidak tahu jawabannya, jangan pernah malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Karena Allahu a'lam dalam hadis yang lain diterangkan adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Kemudian beliau berdoa semoga kita semuanya selalu diberi tambahan ilmu oleh Allah dan diberi karunia untuk bisa mengamalkan ilmu itu dan juga dikaruniai ikhlas di dalam ilmu kita dan di dalam amal kita. وكما أنزل الله علينا وعليكم في هذه الساعة المباركة هذه الرحمة الحسية نسأله أن ينزل على قلوبنا رحمات معنوية تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وننال بها كل مطلوب ويدفع عنا وعنكم كل مرهوب ويصلح الله سبحانه وتعالى بها الظواهر ويصلح القلوب بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المحبوب. Sebagaimana Allah menurunkan di waktu yang penuh barokah ini rahmat zahir yaitu hujan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan menurunkan ke dalam hati kita rahmat batin yang bisa memperbaiki hati kita, bisa menghilangkan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, dan bisa menyebabkan semua keinginan kita bisa tercapai dan kita dihindarkan dari apa saja yang kita takuti. Dan semoga kita selalu dikaruniai, semoga zahir dan batin kita diperbaiki oleh Allah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويبارك لنا ولكم في هذا المجلس ويعود خيره وبركته علينا وعليكم وعلى أهلينا وأهليكم وعلى كل من أحاطت بشفقة قلوبنا وقلوبكم، وتعود بركة هذا المجلس في رفع بلاء ووباء عن هذه البلاد خاصة وعن بلاد إندونيسيا عامة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang barokah, yang kebaikan dan barokahnya kembali kepada kita, kepada keluarga kita dan semua orang-orang yang kita sayangi. Semoga dengan barokah majelis ini bala dan wabak apapun namanya dihilangkan oleh Allah dari daerah kita secara khusus, dari negeri Indonesia secara umum, dan lebih umum lagi dari seluruh negara umat Islam.
ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بغفران الذنوب وقضاء الحاجات، وأن الله سبحانه وتعالى يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، ويبعدنا عن سيء الخصال، ويوفقنا للتحلي بزين الخصال والاقتداء بسيد أهل الكمال محمد مولى بلال صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga kita tidak pergi dari tempat majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan, dan kondisi kita dirubah menjadi kondisi yang paling baik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk dan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, dan semoga kita semua bisa senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yubarik fi hadzal ma'had wa yaghfir li mu'assisihi ولكل من عمل عملا فيه صالحا ولكل من قام فيه بعمل صالح ويبارك فيه ويجعله معمورا بالعلوم النافعة إلى يوم الدين. Semoga Allah menjadikan pondok ini sebagai pondok yang barokah, yang selalu makmur. Semoga muassisnya, para pendirinya diampuni oleh Allah, dan semua yang berbuat baik ada di pondok ini. Semoga pondok ini menjadi pondok yang barokah, makmur dengan ilmu yang manfaat sampai hari kiamat. Allahumma ya man faqaha al-khair wa an'am alayhi wa waffiqna al-khair wa anna alayhi. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah ya malik ad-dunya wal akhirah. Allahumma astur 'awratina, Allahumma amin rawatina, Allahumma aslihna wa aslih bina واصلح لنا أولادنا وبناتنا وطلباتنا وطالباتنا يا رب العالمين، وأنزل البركة علينا والرحمة على قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، بجاه نبيك محمد سيد السادات. جعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، كلنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، وأطل أعمالنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، واجعل آخر الكلام بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا أميت وعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين. وحين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. يا محول الأحوال حول حالنا أولادنا وأحبابنا وأخواننا من حاط في قلوبنا والمسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال، بجاه نبيك محمد مولى بلال. خلينا على سيدنا وبنا تحلي بزين الخصال، وأعذنا من أحوال الجهال وسوء الفعال برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 برحمة من تكون بعمل سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.